हेलो आज आमी मैक्रो इकोनॉमिक्सर एटा इम्पर्टेन्ट टपिक डिस्कस करिब ओलाइसु जितु मास्टर डिग्रीत आछे मेन्यू कस्ट और प्राइस स्टिकीनेस। अच्छा मेन्यू कस्ट कन्सेप्ट प्रथम आनिছিল बेन एज बर्नाके और यशिनरो मियायो इन 1980s और पिছত हेतु डेभलप करिছে स्टैनली फिचरे 1981 एटे मेन्यू कस्ट माने नुकी मेन्यू कस्ट माने होइছে এখন बिजनेस फार्मे बा এখন इकोनॉमी जेते कस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाঢ়ি যায় कस्ट बेसी कोइ बियर करिब लगा হয় एटे डेफिनेटली हिहतर फाइनल प्रोडक्ट बिलाकर दामो बढाब लगा হয় এটা मार्कार एटु मार्काৰৰ दाम 10 टका धरा হল किबा কাৰণত ইয়াৰ कस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाঢ়িল বা বিভিন্ন কাৰণত হক एटु दाम बढाले 20 टका करिब লগিয়া হৈছে এতিয়া সিচুৱেচন আইছে 20 टकिया करिब লগিয়া ঠিক আছে ৰেষ্টুৰেন্ট এখনত বিভিন্ন খাদ্যৰ তালিকা আছে তাতে বস্তুৰ দাম আছে খাদ্যবিলাক কিন্তু খাদ্য বস্তুৰ দাম বাঢ়াৰ ফলত ৰেষ্টুৰেন্টখনে নতুনকৈ তাতে কিছুমান খাদ্যৰ দাম আকৌ বঢ়াই দিব লগিয়া হৈছে जार फलत कि है प्रिंटिंगर खरच बाढ़िब आको आपडेट करिबलके एक्स्ट्रा किछुमान टाइम और मनी वेस्ट हम हेतुर कारणे प्रोड्यूसर बिलाके प्राइस स्टिकीनेस कन्सेप्ट लब खोजे प्राइस स्टिकीनेस माने कि होइसे लागि थाका खलनि नहुआ तार माने बिजनेसर कस्ट बाढ़ी गलेও प्राइस तो किन्तु तेलुके चेंज नकरे आगर कष्टते तेलुके कास्टमारक बिक्री करिब यार विभिन्न कारण আছে कारण कास्टमारर फेथु हेराइ पेलाब पारे और 2 नम्बर आमार एटा नेचार আছে आमी सदाय कम दाমৰ বস্তু কত পাও বিচাৰি ফুৰো যদি দামটো বঢ়াই দিয়ে प्रोड्यूसरे तेनहले आमी बिचारिम जे तातके कम दाমৰ বস্তু কত পাম গতি कम्पिटिशन बाढ़ी যাব 2 नम्बर और यार ऊपर कथा আছে যে बिजनेसर एटा लंग रन स्टेबिलिटीर कारणेও কিন্তু प्राइस स्टिकीनेस कन्सेप्ट प्रोड्यूसरे एक्सेप्ट करिছে যদিও বস্তুৰ দাম বাঢ়ি গৈছে যদিও কষ্ট অফ প্ৰডাকশন বাঢ়ি গৈছে গতিকে এইখিনি হৈছে মেনু কষ্ট আৰু প্ৰাইস স্টিকিনেস সাধাৰণতে আমি এই মেনু কষ্ট কনসেপ্টটো ৰেষ্টুৰেন্টৰ মেনু দিয়ে বুজা দেখা পোৱা যায় গতিকে এইখিনি কথা হৈছে থ্যাংক ইউ।